होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का चिकन स्मोक वाइट कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने 1.5 चेस्ट लिया है चिकन का, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 पैकेट क्रीम का लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पे दही ली है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, 5 to 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ग्रीन चिलीज़ ली हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लिया है। आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, ये भी आप अपने हस्ब जायका ले सकते हैं। और एंड पे हमने जो सा है वो स्मोक, मतलब कि हमने जो कोयले है उसके दम देना है, इसीलिए इसको हम स्मोक वाइट कढ़ाई कहते हैं, क्योंकि इसका जो एंड पे कोयले का दम आएगा ना, उसको हम इसलिए वाइट कढ़ाई स्मोक वाली कहते हैं। अब उसके अलावा हम चिकन की सबसे पहले कटिंग करेंगे। अब देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको स्ट्रिप्स में पहले काटेंगे। ये एक्चुअली फ्रीज है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक हो गया। अब इसका एक और स्ट्रिप काटेंगे इसकी। अच्छा जी, अब इसको हम पहले करते हैं। बोटी हमने बस नॉर्मल साइज़ की रखनी है। अब देखिए इसी तरह सारा जो चिकन हमारा वो काट लेंगे। ये देखिए इस साइज़ की बोटी हमने रखनी है। अब इस तरह हम जो सारा चिकन है वो कट कर लेंगे। ये देखिए हमने चिकन की कटिंग कर ली है। अब हम प्याज को प्रेशर करेंगे। अब ये देखिए इसमें मैंने प्याज कट करके डाल दिया है और आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। इसको हम 5 to 7 मिनट्स हम प्रेशर करेंगे। इसको हमारी जो सीटी है वो बहुत बड़ी है, अब इसको 7 मिनट के लिए हम प्रेशर करेंगे। प्याज को हम चॉप भी कर सकते हैं या ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मसाला है वो हम दानेदार रखते हैं, इसलिए मैं इसको प्रेशर कर रही हूँ। प्रेशर करने से जो है मसाला दानेदार बनता है। अच्छा, जब मैं जो चिकन कटा था इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। हमारी वहाँ पे सीटी बोल रही है, आवाज़ बहुत अजीब आ रही है, अब कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, जब ये चिकन लिया है हमने, ये मैंने जो नमक लिया था वो इसमें ऐड करूँगी। उसके अलावा मैंने सोया सॉस ली है। सोया सॉस मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं और सिरका मैंने 1 टेबलस्पून लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट वही वाला। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे, सिरका ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। सोया सॉस ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए हमारे चिकन की मैरिनेशन हो गई है। प्रेशर को भी 7 मिनट्स हो गया, इसलिए हम आग बंद कर देंगे। अब ये देखिए हमारा जो प्याज है वो प्रेशर हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐसे चमचे पे ऐसे करेंगे ताकि हमारी प्याज है वो अच्छी तरह टूट जाए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी देखिए जो हमारा प्याज अच्छी तरह मैश हो गया है। मैंने इसको चमचे के साथ ऐसे करके इसको मैश कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ये ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच ये वाला। अब उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे अपना जो मैरिनेट किया था। इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए सिर्फ मैरिनेट किया, ज़्यादा नहीं किया। अब इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी बोटी जो है वाइट हो गई है। अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छी कुक हो रही है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। एट टू 10 मिनट्स के लिए हमने चिकन को कुक करके फिर इसमें हम अब इसके अंदर हम 10 मिनट्स के बाद जो है फेंटी हुई दही ऐड करेंगे। ये देखें चिकन कितना अच्छा वाइट कुक हो गया है। इसको मुझे 7 मिनट्स हो गए हैं कुक करते हुए। अब इसके अंदर हम 3 मिनट्स के बाद दही ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा चिकन कुक हो गया। इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करते हुए हम इसको साथ साथ हिलाएंगे।
اب ہم نے اس میں دہی ڈال دی، اس میں اپنا جو پیاز ہم نے میش کیا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ تیز آنچ پہ اس کو کوک کریں گے، اچھی طرح بھون لیں گے اس کو۔ یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طرح بھن رہا ہے۔ اب اتنا ہو، اس کا پانی جو ہے وہ کافی خشک ہو گیا۔ اب اس کو میں تھوڑی دیر دم پہ رکھ دوں گی، چھوٹی آنچ پہ رکھیں گے ہم دم پہ اس کو۔ ابھی دیکھیں اس کو میں نے ڈھانپ دیا ہے، اب اس کو میں 15 منٹس کے لیے دم پہ رکھ دوں گی۔ اب اس میں ہم بلیک پیپر ایڈ کریں گے، مکس کریں گے اور پھر کریم ایڈ کر دیں گے۔ اب اس میں کریم ایڈ کریں گے، 1 پیکٹ کریم کا ایڈ کیا ہم نے اس میں، اچھی طرح مکس کریں گے۔ ابھی دیکھیں اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے۔ اب اس کا آپ نمک میں ٹیسٹ کر کے اپنے اکارڈنگ کر لیں، نمک زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے، جو کم تو ہو نہیں سکتا، تو جیسے اگر زیادہ کرنا ہے تو کر لیجیے گا۔ ابھی دیکھیں دوسری طرف ہم نے اپنے کوئلے کو رکھا ہوا ہے آگ پہ۔ ہمارا چکن جو ہے وہ سافٹ ہو گیا ہوا ہے اور اس کے بعد کریم بھی مکس ہو گئی ہے۔ اب اس کو ہم بس آخری جو ہے کوئلے کا دم دیں گے اور اس میں دھنیا ایڈ کر دیں گے۔ اس میں جو ریئل ٹیسٹ ہے نا وہ صرف کوئلے کا ہی ہے، جو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور مزے کا لگتا ہے، اسی لیے اس کا نام جو سا ہے اسموکی وائٹ کڑھائی ہے، یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ ابھی دیکھیں اس کے نیچے میں نے ہلکی آنچ کر دی ہے۔ اب میں ایک بریڈ کا سلائس رکھوں گی، اوپر اس کا کوئلہ رکھوں گی اور تھوڑا سا آئل ڈال کے، ساتھ ہی میں ڈھکنا پکڑا ہوا تھا دوسرے ہاتھ میں اور میں نے اس کے اوپر دم دے دیا اس کو۔ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس میں۔ ابھی دیکھیں ہماری جو وائٹ کڑھائی اس کو دم آ گیا ہے۔ دیکھیں ہم نے وائٹ کڑھائی کو اسموک کا جو دم دے دیا ہے، اب اس کی ہم اٹھا دیں گے۔ دیکھیں ہماری مزے کی کڑھائی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو نکال دیں گے۔ ابھی دیکھیں ہماری مزے کی وائٹ کڑھائی تیار ہے، اب اس میں ہم دھنیا ایڈ کریں گے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیا، اب اس میں دھنیا ایڈ کروں گی میں۔ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہو گئی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔